Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Yang saya hormati para dekan, alhamdulillah hari ini yang masih membersamai kami. Kemudian para dosen dan mahasiswa, para pembicara, speakers. Sebagai pembicara yang keempat hari ini, saya Supriyadi bersama Pak Imanuddin dan Pak Ongki Alexander membuat sebuah tulisan. Insya Allah nanti ini akan kita buatkan proceeding di apakah di sini atau nanti kami yang akan membuatkan proceeding ini dengan judul Believing and Practicing Belief in God, Allah, the path to more meaningful life. As introduction, I want to say that in today's increasingly materialistic and secular era, as Ustaz Taufik Mumin said that everybody know about the gadget or generasi alpha. The study aims to examine how a deep and consistent faith in God can significantly affect a person's quality of life and psychological well-being. Jadi harapannya adalah sebenarnya dengan kondisi yang terjadi saat ini, kita yakin tapi kita tidak yakin dengan Allah. Kita percaya tapi kita tidak percaya dengan Allah. Nah, bagaimana ini bisa menjadi yakin, benar-benar yakin, dan kita melaksanakan keyakinan itu? Maksudnya seperti itu. There is some findings from this study. We have collect some articles, journals, and books. The first, how to believe and practice belief in God as a Muslim, the path to a more meaningful life. Believe in God, believe in Allah, particularly within the Islamic tradition. Some of us said that this is only a tradition as our life, but it's not right. It's wrong. Mempercayai atau beriman, faith to Allah, itu bukan sebuah tradisi. That is not a tradition. But that's the way of life. Itu adalah cara hidup kita. Mestinya seperti itu. The act of believing and practicing the belief in God or Allah is viewed as a transformative process that deepens the individual's sense of purpose, moral responsibility, and inner peace, all of which contribute to leading a more meaningful life. The second, understanding faith in the Islamic context. In Islam, faith, that means iman. Iman, percaya, yakin. It's not merely a passive acceptance of Allah's existence, but involves active submission and adherence to His guidance. Beyond audience, I want to say that Muslim scholars such as Imam Al-Ghazali have discussed that iman has different levels. Ada beberapa tingkatan iman sebenarnya, dan ini sebenarnya kita paham, kita tahu, tapi kita belum terlalu meyakini ini. The first is knowledge. Yang pertama adalah tingkatan orang yang beriman adalah pengetahuan, tahu saja, just know. Where one understand the rational proofs of God's existence, Allah, His attributes and His sovereignty. And the second level is trust. The second level is trust, percaya. Tahu, knowledge, trust, percaya. Where one relies on Allah in all affairs of life. And finally, the highest form of iman is yakin. Yang ketiga, setelah kita memiliki pengetahuan, knowledge, kemudian kita percaya, trust, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah yakin. Yakin dengan kebenarannya. Tetapi ternyata ini belum cukup. Just only yakin or certainly a state in which the heart is completely assured of Allah's presence and guidance, leading to unwavering faith. Yang paling dalam, the deeper the level of iman, yang paling penting sebenarnya yang harus kita pahami adalah
the more meaningful and transformative one's life becomes. Iman itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Bagaimana keimanan, keyakinan itu bukan cuma yakin, just only say yakin, beriman kepada Allah, but how to make this transformative our life, menjadi kebiasaan dalam hidup. The third findings is practicing faith, the 5 pillars of Islam. Seseorang yang berkata beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, mestinya seharusnya adalah melaksanakan rukun Islam yang ada, yang kita pahami, the 5 pillars of Islam. Seperti apa? Yang pertama adalah syahadat yang kita bacakan setiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan cuma kita membacanya, tetapi bagaimana kita merasakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan itu, dan tidak ada lagi Rasul selain Muhammad Rasulullah. Nah, ini menjadi sebuah temuan yang harusnya menjadi pembiasaan kita dengan meyakini membaca syahadat tersebut. Yang kedua, the second, salat or prayer. Bagaimana salat menjadi sebuah kebutuhan atau menjadi sesuatu yang menjadi the way of life. Prayer is the way of life in our life. Not only as an activity, not only as a tradition. And the third is zakat, charity. Sometimes we only think zakat only at activity along as Ramadan, hanya pada bulan Ramadan mungkin. Tetapi sebenarnya zakat, pengertian zakat charity itu sangat luas sekali, terutama kalau kita memiliki penghasilan yang memang melebihi dari apa yang kita hasilkan dan harus mengeluarkan zakat penghasilan. Kemudian yang keempat adalah saum atau or fasting during Ramadan. And the fifth, Hajj pilgrimage to Mecca. The fourth, the rule of ihsan beyond rituals. Ihsan, some of us understand what is the meaning of ihsan, but some of us never do how to make this ihsan in quotation mark as our life. Ihsan, as we know that if we don't see Allah, we have yakin and believe that Allah always see what we have done. The fifth, tasawwuf and inner journey. Islamic spirituality, particularly in the form of tasawwuf or Sufism, place a significant emphasis on the inner dimension of faith. Sufis seek a purify the heart and detach from worldly distraction in order to draw closer to God. Ada kesalahan berpikir sebenarnya ketika kita berbicara tentang tasawuf, kita menjauhi kegiatan duniawi. Some people think and do that tasawuf is have a distance, memiliki jarak antara kehidupan dunia, our life in this world, dengan kehidupan akhirat. That's wrong, hereafter. The truth yang paling benar adalah bahwasanya tasawuf ini adalah metodologi yang kita gunakan untuk melakukan pendekatan sufistik atau pendekatan hati kita with our activity every day. Jadi kegiatan kita sehari-hari, tapi kita gunakan dengan pendekatan tasawuf. For many Sufi scholars, the path to a more meaningful life is achieved by transcending the ego nafs and realizing one's dependence on Allah. The ultimate goal is to reach
a state of fana, annihilation of the self, where the believer becomes fully immersed in the divine presence, losing all sense of individual will in living entirely in accordance with Allah Subhanahu wa Ta'ala will. The spiritual journey, although deeply personal, has profound implications for how Muslims interact with the world, fostering a life of sincere service and contentment. Kita mestinya dalam kehidupan sebagai manusia, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, lecturer, or students, itu memahami pendekatan tasawuf ini menjadi salah satu jalan pendekatan untuk tazkiyatun nafs, atau untuk mendekatkan diri kita, menghilangkan nafsu-nafsu ego kita sebagai makhluk. The psychological and social impact of belief. From a psychological perspective, belief in Allah offers Muslims a framework for understanding life's challenges and uncertainties. Faith provides a sort of comfort and resilience, enable individuals to cope with difficulties by trusting in Allah's wisdom and mercy. The Quran reassures believers that God does not burden a soul beyond its capacity. Offering Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, offering solace in times of hardship. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana